गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। जय श्री राम। नमस्कार दर्शक बंधु। आज विषय वस्तु आम आलोचना करवा +2 पर कौ दिगरे कौ लाइन रे पिला पढ़िले तापाई बेटर जॉब टी मिल पारिबो एक कथा प्रत्येक पितामाता प्रत्येक स्टूडेंट माने जानिया पे इच्छा प्रकाश करिथांती। ए सब निजर जन्मगोष्ठी रे प्रमाण मिल जीवो। देखंतु लग्न लग्न मूल क्रिया सर्वे लग्न मूल जातक लग्न होची आग जातक गोष्ठी लग्न होची आत्मा लग्न होची शरीर मन होची चंद्र राशि। तेणु जदि लग्न दुर्बल थी डाउन थी पापर कर देखुवे ताल ये सब भाव फल बेकार हो लग्न हो आग। देखु उच्च विद्या हायर स्टडी अध्ययन कर ग्रह हूँ लग्नर पंचम घर मीन्स जेकोसी लग्न हो पारे। मुझे मेष लग्न दर्शक बंधु मुझे मेष लग्न निजर पोस्ट देख आपण कौ लग्न से मेष हो पारे वृष हो पारे धनु हो पारे मकर तुला कुंभ 12टी राशि जेकोसी लग्न हो पारे। मुझे मेष लग्न मेष लग्न हेले पंचम घर हूँ यही घर 1 2 3 4 5 सिंह घर बा आर स्वामी होती रवि। जदि पंचम घर शुभ ग्रह मान देखुवे बलवान थी ताहले उच्च विद्यार बाधा विघ्न हम ना हायर स्टडी रे अग्रगति कर। किंतु जदि लग्नर 10th लॉर्ड दशम घर जदि मेष लग्न नहीं पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम दशम हूँ मकर घर मकर राशि। तेणु सूत्र कहूँ जदि जेकोसी लग्न हो पारे जदि दशम घरे चंद्र बसी थाए ताहले से व्यक्ति बा से पिला माने सॉफ्टवेयर आईटी क्षेत्र में कंप्यूटर लाइन रे मेकानिक क्षेत्र में ए रिलेटिव कोर्स करने भल पाती और यही रिलेटिव जॉब पाई पारती। जदि जेकोसी लग्न हो जदि लग्नर दशम घरे सपोज मुझे कर्कट लग्न गणिबी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हूँ मेष राशि। जदि यही घरे जेकोसी लग्न हो जदि दशम घरे चंद्र बृहस्पति एकत्र थे ताहले से व्यक्ति धर चंद्र रहा ये बृहस्पति भी एकत्र बसी ए क्षेत्र में से पिला माने एग्रीकल्चर जॉब पाई परिबे बा एग्रीकल्चर लाइन से पाठ पढ़ी पारे। जेकोसी जातक जदि लग्न रे बुध बसी जेकोसी लग्न हो दर्शक बंधु जदि लग्न रे बुध किंबा रवि बुध बसी सपोज कौच बिछा लग्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एमती गणी आसो धर ये लग्न बिछा लग्न ये बुध बसी किंबा ये रवि बुध युक्त हो बसचंती किंबा लग्नर पंचम घरे मीन्स ये लग्न हेले 1 2 3 4 5 मीन राशि पड़ी पंचम घर एठी रवि बुध बसी मिसिकरी से क्षेत्र कौन हम से व्यक्ति कॉमर्स रे पाठ पढ़ा इच्छा करेंगे बैंकिंग क्षेत्र में फाइनेंस अकाउंट क्षेत्र में से लाइन रे पाठ पढ़े और से रिलेटिव जॉब पाइपर। जदि मंगल बृहस्पति एकाठी रहिले जेकोसी लग्न हो पारे दर्शक बंधु शपथ को कन्या राशि रे लग्न 1 2 3 एमती आम गणित चलवा। तेणु जेकोसी घरे जेकोसी लग्न हो जदि मंगल बृहस्पति सपोज मंगल और बृहस्पति गोटे घरे युक्त हो बसिले कि मंगल देखुची मंगल ये रहिले ठीक सप्तम घर मीन्स ये घर 1 2 3 4 5 6 7 सपोज ये रहा बृहस्पति दृष्टि विनिमय मंगल देखुची बृहस्पति की बृहस्पति देखुची मंगल को दृष्टि विनिमय कौन हम से व्यक्ति MBA पास करते कि मैनेजमेंट क्षेत्र में जॉब पाइब इंश्योरेंस ये बड़े हायर स्टडी रे हायर जॉब से पाई पारे।
ଯଦି ଲଗ୍ନର ଅଷ୍ଟମ ଲର୍ଡ଼ ଦଶମ ଘରେ ବସିଛି, ଯେକୌଣସି ଲଗ୍ନ ହେଉ, ସପୋଜ୍ କହୁଛି ଏଠି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନରେ 1 2 3 4 5 6 7 8 ଅଷ୍ଟମ ହେଉଛି କିଏ? କନ୍ୟା ରାଶି। ଆର ଅଧିପତି କିଏ? ବୁଧ। ଯଦି ବୁଧ ବସିଛି ଦଶମ ଘରେ ମିନ୍ସ 8 ହେଲେ 9 10, ବୁଧ ବସିଛି 8 ଦଶମ ଘରେ। ଯଦି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ହୁଏ ତାର ଅଷ୍ଟମ ଘର ହେଉଛି କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଏବଂ ତା ଦଶମ ଘର ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ଅଧିପତି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ। ଯଦି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଦଶମ ଘର ହେଉଛନ୍ତି ବିଛା ରାଶି। ଯଦି ଅଷ୍ଟମର ଅଧିପତି ବୁଧ ଯଦି ବସିଛି ଦଶମ ଘରେ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନରେ ଯିବେ ବା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କରିବେ, +2 ପରେ ଡକ୍ଟର ଲାଇନରେ ଯିବେ। ଯଦି ଅଷ୍ଟମରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବସିଛି, ଯେକୌଣସି ଲଗ୍ନ ହେଇପାରେ, 12ଟି ରାଶି ଯେକୌଣସି ଲଗ୍ନ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବସିଛି, ସପୋଜ୍ କହିବି ଏଇଟା ସିଂହ ଲଗ୍ନ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ଯଦି ସିଂହ ଲଗ୍ନ ହୁଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଷ୍ଟମ ଘର ହେଉଛି ମୀନ ରାଶିରେ। ଯଦି ମୀନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବସିଛି, ଚ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନରେ ଯିବେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଯଦି ଯେକୌଣସି ଘରେ ରବି ରାହୁ, ଯେକୌଣସି ଲଗ୍ନ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଘରେ ଲଗ୍ନରେ ବି ଯଦି ରବି ରାହୁ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବସିଛି, ଧର ମୁଁ କହିବି ରବି ରାହୁ ଏଇ ଘରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନରେ ଯିବେ। ସପୋଜ ମୁଁ କହିବି ଏଠି ରବି ଆଉ ରାହୁ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନରେ ଯିବେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନରେ ସେ ଯିବେ। କିମ୍ବା ବୁଧ ରାହୁ ଯଦି ବସିଥାଏ ଯେକୌଣସି ଘରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି, ସପୋଜ ଏଇଠି ବୁଧ ବସିଲା ରାହୁ ବସିଲା, ତାହେଲେ ବି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କରିବେ, ଡକ୍ଟର ଲାଇନରେ ଯିବେ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁ ଯେକୌଣସି ଲଗ୍ନ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଘରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ କେତୁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଏକାଠି ବସିଥିବେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନରେ ଯିବେ ଏବଂ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କରିବେ, ଡକ୍ଟର ଲାଇନରେ ବା ଡକ୍ଟର ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ଷଷ୍ଠ ଲର୍ଡ଼ ଅଷ୍ଟମ ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଲଗ୍ନ ହେଉ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜନ୍ମକୁଷ୍ଠୀରେ ଲଗ୍ନ ଯିଏ ହେଇଥିବ ସେଇଠୁ ଗଣିବେ ଷଷ୍ଠ ଘର ବା ଷଷ୍ଠ ହାଉସ୍, ଲଗ୍ନଠୁ 1 2 3, ସପୋଜ ହେଉଛି କର୍କଟ ଲଗ୍ନ 1 2 3 4 5 6, ଷଷ୍ଠ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ହେଲେ ଷଷ୍ଠ ଘର ହେଉଛି ଧନୁ ଘର। ଷଷ୍ଠ ଘର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଘର ସ୍ୱାମୀ, ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ କିଏ? ଷଷ୍ଠ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି, କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ହେଉଛି ଶନି। ଯଦି ଷଷ୍ଠ ସ୍ୱାମୀ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ୱାମୀ ମିଶିକି ନବମ ଦଶମ ଘରେ ଥିବେ, କର୍କଟ ରାଶି ହେଲେ ଦଶମ ଘର ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ତାମାନେ ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ ଘର ମାଲିକ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ହେଉଛି ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଘର ମାଲିକ। ଯଦି ମିଶିକରି ଦଶମ ଘରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ବି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଲାଇନରେ ଯିବେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଯୋଗ ସବୁ ଅଛି। ଯଦି ଷଷ୍ଠ ଘର ମାଲିକ ଅଷ୍ଟମ ଘର ମାଲିକ, ଏଥର କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ବୋଲି କ'ଣ ବିଛା ହେଉଛି, ଯଦି ଧନୁ ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ଘର, ଯେକୌଣସି ଲଗ୍ନ ବି ହେଇପାରେ, ସେଇଠୁ ଆପଣ ଗଣିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଷଷ୍ଠ ଘର ମାଲିକ ଅଷ୍ଟମ ଘର ଲଗ୍ନରେ ଥାଏ, ସେଟା କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ହେଲେ ଷଷ୍ଠ ଘର ହେଉଛି ଧନୁ, ଅଷ୍ଟମ ଘର ହେଉଛି କୁମ୍ଭ। ଶନି ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଲଗ୍ନରେ ଥାନ୍ତି, ଶନି ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଲଗ୍ନରେ ଥାନ୍ତି ବି, ତାହେଲେ ଖାଲି ଶନି ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ ହେବନି, ଇଏ ହେଉଛି ଯେହେତୁ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଘର ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଘର ମାଲିକ ଶନି ବୃହସ୍ପତି ହେଉଥିବାରୁ ଲଗ୍ନ ଥାନ୍ତି ବି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ବି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ପଞ୍ଚମରେ ଥାନ୍ତି, ଲଗ୍ନରେ ଥାନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଲଗ୍ନ ହେଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନରେ ପଞ୍ଚମରେ ଥାନ୍ତି, ଯଦି ପଞ୍ଚମର ମାଲିକ ବୁଧ ସହିତ ମିଶିଥାଏ, ବୃହସ୍ପତି ସହିତ ମିଶିଥାଏ, ନବମରେ ଏକାଦଶରେ ପଞ୍ଚମରେ ଥାନ୍ତେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଟିଚର ଲେକ୍ଚର ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଯାହା ବି ହେଉ କେଉଁ ଲାଇନ୍ କଲେ ବେଟର୍ ହେବ। ତେଣୁ
ଆମ ପାଇଁ ଜାତକ ଲଗ୍ନ କୁଷ୍ଠି କହିଦେବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ନିଜର ଜନ୍ମକୁଷ୍ଠିକୁ ତର୍ଜମା କରି କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ହେବ, କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବେଟର୍ ଜବ୍ଟି ମିଳିବ, ତେଣୁ ସେଇ ଲାଇନ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଜାତକଟି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଉଛି ଏଠି 7735923844। ଏଇ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମୋର। ତେଣୁ ନିଜର ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଡେଟ୍, ପ୍ଲେସ୍, ନାଁକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେଣ୍ଡ କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦେଖି କହିପାରିବି, ଯାହା ବି ହେଉ। ତେଣୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।